আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান সমবেত নৃত্য পরিবেশন নারী শক্তি। নারীর স্বাধীনতা। এতক্ষণ আমরা শুনলাম আজ থেকে বহু বছর আগে যখন আমরা স্বাধীন হইনি তখন আমাদের নারী জাতিদের ওপর ঠিক কিভাবে অত্যাচার করা হতো। আমরা ইতিহাসের বইতে পড়েছি, ছবি দেখেছি, কখনো কখনো সিনেমায় তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। আর আজ যখন মেয়েরা সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান তৈরি করে নিচ্ছে, সেখানে মেয়েরা কি সত্যিই স্বাধীন? সত্যিই কি আমাদের বাড়ির প্রত্যেকটি মেয়ের পাশে, প্রত্যেকটি নারীর পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি? সেই প্রশ্ন আজ আমাদের বিদ্যালয়ের ছোট ছোট বাচ্চারা আমাদের সামনে তুলে ধরবে। দেখি আমরা কি বলতে পারি, কি তাদেরকে দিতে পারি। তারা কিন্তু আমাদের অনেক কিছু দেওয়ার অঙ্গীকার করছে। দেখা যাক তারা কিসের অঙ্গীকার করে। আশা করব আপনাদের অনুষ্ঠানটি খুব ভালো লাগবে এবং স্টেজের সামনে যেসব আমাদের ছোট ছোট শিশুরা রয়েছে তারা প্লিজ ক্লাসে চলে যাও বা মা বাবার কাছে গিয়ে বসো, যাতে অভিভাবকরা এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পারে। প্রত্যেকে স্টেজের সামনে থেকে ছোট ছোট যারা বাচ্চারা রয়েছে চলে যাও। আমি বারবার বলছি চলে যাও কিন্তু। সমবেত নৃত্য পরিবেশন নারী শক্তি। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এই নৃত্য পরিবেশনে অংশগ্রহণ করছেন। সন্দীপ্তা, জয়িতা, কোয়েল, ভাষা, বিদিশা, স্বর্ণালী, শ্রুতি, ঈশানী, ঋতিকা, পত্রশ্রী, তনুশ্রী, পৌলমী এবং আমাদের শিশু বিতান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুমনা মিস, এই সুপর্ণা মিস। लड़की हो ना, तुम्हें क्या पता प्रेशर ऑफ रनिंग अ हाउस। इनका सही है, बस में इनके लिए सीट रिजर्व होती है, प्रमोशन के लिए ग्राइंड नहीं करना पड़ता इन्हें। पर पता है ছাত্রছাত্রীদের বলছি যাদের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে তারা ক্লাসে চলে যাও। গার্জিয়ানদের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা একটু চুপ করুন। সমবেত নৃত্য পরিবেশন নারী শক্তি। फीमेल प्रिविलेज। लड़की हो ना, तुम्हें क्या पता प्रेशर ऑफ रनिंग अ हाउस। इनका सही है, बस में इनके लिए सीट रिजर्व होती है, प्रमोशन के लिए ग्राइंड नहीं करना पड़ता इन्हें। तो पता है हमारे लिए सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या है? ना पैसा, ना प्रमोशन, ना लोकल या बस में आपकी छोड़ी हुई सीट। रोज रात को 1:30 में जिंदा घर लौट आना, दैट्स द रियल प्रिविलेज। हर लड़की जब घर से बाहर निकलती है डीप डाउन वो जानती है कि वो आज घर वापस नहीं आ पाए। शायद 8 नंबर उसका हो। कभी कभी लगता है लड़की ना होना इज अ प्रिविलेज। यही संसार का सारी सुख की नजर भरा
प्यार है, यही संसार का सार है। करम की गागर का खेल कैसा के पाप धीरे पश्चाताप ना धोए। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है। इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा। सर भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहाँ चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब आज से अब से आन मेरी मैं तुमको न छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को न छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम अपने कर लूंगी। पर छेड़ के देखो तो मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। নারী শক্তি একটি সমাজের অগ্রগতি ও উন্নয়নের মূল ভিত্তি। একজন নারী যেমন স্নেহময়ী মা, তেমনি তিনি সাহসী যোদ্ধা, দক্ষ কর্মী, সফল নেতা এবং দেশ গঠনের অন্যতম কারিগর। শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ক্রীড়া, সাহিত্য ও প্রশাসন প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীরা আজ মেধা, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই নারীকে সম্মান, সমান অধিকার ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। নারী শক্তির জাগরণে গড়ে উঠবে একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত ভারত। She is strength, she is light, she turns darkness into bright. Honor women, let them shine, their power is truly divine.